রতননগর বাজারে আগামী ২৩ অগস্ট তথা আইপিএফটির তিপ্রাল্যান্ড স্টেটহুড ডিমান্ড ডেকে সামনে রেখে একটি প্রচার সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় অন্যান্য দল ত্যাগ করে ৭ পরিবারের ২৪ ভোটার আইপিএফটি দলে যোগদান করে। নবাগতদের দলে বরণ করে নেয় আইপিএফটি মহকুমা কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত চরণবাসী ত্রিপুরা, অ্যাডভাইজারি চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত উত্তম কুমার ত্রিপুরা, যুব সংগঠনের সভাপতি শ্রীযুক্ত কারঞ্জয় ত্রিপুরা, মহিলা সংগঠনের সভাপতি সুবিলতা ত্রিপুরা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দগণ। পয়লা যতন হামবাই টেক বুমকা তিনি রতননগর প্রাইমারি কমিটি বা রতননগর পঞ্চায়েতনি লিডার বা প্রাইমারি কমিটি दंनाय उनि लुआजि मुंबाय दिनै कासा प्रचार सभा जोंनि बस्कां 23 अगस्ट एबा तिप्राल्যান্ড स्टेट बुटे ओ program naikubai ba জনজমাই নাইকুই তিনি প্রচার সভা তিনি जुदा जुदा बदलिया कागे 7 फैमिलीनि 24 भोटार जिनि पार्टियो सामिल होबायखा खाबाय खुबाय लामसुंनाबो हाय अबाहाय केन दिनै आबार दिनै अनलातिसा डिविजनल पार्टी अफिसबो दिनै कालाजारि अञ्चल कमिटि बाय कालाजारि पञ्चायतनि दिनै पुरा जयनिं खाबायनानै क दिनै अबाहाय केन दिनै प्रत्येक दिन दिनै जयनिं फुं दिपर सारि अबाहाय केन कुनो ना कुनो जायगा दिनै रायमा बिलियो पार्टी आइपिएफटी नि जयनिं प्रोग्राम चले दङ एका खाख्लायो बुस्कनि दिनखौ दिनै आरो गुबुन पार्टीनि दलियाखा दिनै फायै दिनै पार्टी आइपिएफटी शक्तिशाली खायनानै जों वानसुखौ बेखाय अबनो दिनै को प्रचारमन नाखाय दिनै बुस्कां 23 अगस्ट दिनै आगरतलागो दिनै जनजमाय दंनाय दिनै तिप्राल्যান্ড स्टेटहुड डिमान्ड डे एबा 23 अगस्ट जों प्रत्येक बोसोरनो पालित खायो जों प्रत्येक बोसोरनो दिल्लीयाव थाङो दाख्लै हाखाय जों आगरतलायावनो अब्र जों राज्यपालनि थानि मेमोरेन्डामनि सोंदि जों जनजमाय दंनाय बेखाय जत दिनै जारा खागोनां जारा दिनै दिना सातंनाय नावबो जत दले दले फायो जोंनो ओ 23 अगस्ट जोंनो लगेर नायनाय आं आसा बिसास लारबिनो आं इसा कबुल खालामनांगोन जत ओरैनो कम थाङा जतनो हामबाय।